Hello guys, good evening. Surprisahin namin si Kuya Ed. Kasi birthday na ngayon, ito. May cake kami. Wow. Sindihan namin ba? May lighter ka na ko. Ano kami? Tapos na. Ay. Happy birthday. Happy birthday. May birthday po yun. Sino bang may mga karawan dyan? Happy birthday. Ang bati ko sa birthday na. Last mo na yan. Birthday yan. Happy birthday. Happy birthday. Ed, wish ka. Ayan o. Yes! So, ayan o. Happy birthday. Tagay na.